हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंधमालिया वीआईपी भाई। तो केमिति अछंती आपण माने? आशा करूची आपण माने बहुत खुशी रे थिबे। आउ हमरो पुष्पार हीरो अल्लू अर्जुन जे कि पुष्पा राज से भी बहुत भलो भाबरे हम सिनेमा हॉल गुडी करे राज करूथबे। तो चलो देर न करी आज रो वीडियो को हम आरंभ करिबा। तो सांग माने आज रो वीडियो टी गोटे आज रो वीडियो रो टॉपिक टी किछि यूनिक हेबारे जाउची। जे मु रिसेंटली गोटे वीडियो देखिली जे न्यूज रूम रो न्यूज चैनल रे हमरो मनोरंजन मिश्र जे कि गोटे प्रश्न उठेचंती जे हमको पुष्पा 2 फिल्म देखि कि हमको की वार्ता मिलिला, हमको कोन हला, कोन मिलिला, कोन नाही, ए सब किछि कथा उठेचंती से माने मु तारो उत्तर रखिया को चाहे। तो सही रिपोर्टर आज्ञा जे कि मनोरंजन मिश्र कहिसंती जे आजिका डेट रे आजिर जुग रे आम ओडिसा रे छुआ बिक्री होउची ताको कि एते गुरुत्व देउनांती। ता बदल रे आम ओडिसा रे 600 रु 700 टका देकी बड़ बड़ महल को जाई कि पुष्पा 2 रो फिल्म देखा जाउची। गोटे पुष्पा 2 गोटे कहानी होउची, गोटे कोन स्मगलर रो कहानी। आ सेई कहानी को देखिया पय एते आडो कोन पय खुशी उल्लास रे देखि जाउछन्ती सिनेमा हॉल को। तो आ पुनी से कहिसंती जे सेठे गोटे महिलांकर मृत्यु हे गला ए फिल्म क्रेज रे देखि जाई गोटे जीवन पळेला। तो तांको कहिबा कथा भी सांग माने सत, किंतु से जो कहिसंती कोन वार्ता मिलिची ता खला कथाटा कोन शिक्षा मिलिची कहिबा को बोले। तो सांग माने मु तारो उत्तर रखिबा को चाहे जे शिक्षा हमको कोन मिलेला। तो बहुत किसी शिक्षा मिली सांग माने, कहीं ना आजिका डेट रे बॉलीवुड इंडस्ट्री जिते भी फिल्म करिछि कहीं आज बॉलीवुड इंडस्ट्री तल को नई जाइछि कोन पाए। अब साउथ इंडियन फिल्म कहीं गोटे पांच पर लंबी चली सांग माने बहुत जगह देखी थे। बहुत बॉलीवुड फिल्म रो बहुत जगह धर्म को नहीं फिल्म करा है, पुणी धर्म को नहीं फिल्म करले ताको नीच देखिए फिल्म कराई। से आमर जिते भी दर्शक अच्छा आमर इंडियन दर्शक समस्ते अधिकांश जिते भी इंडियन दर्शक कहले हिंदू मान को बुझाए। तो सेमान को एग्नेस्ट जो फिल्म टी करा गला जन को मजाक लग रहा फिल्म ना कौन ए भला फिल्म काढ़ी। मो सांग माने बॉलीवुड फिल्म को कौन से प्रकार माने किछि डायरेक्टली मो किछि भी मो भूल कथा कहूनी तांको विषय रे, काहे ना एटा रियलिटी सांग माने बॉलीवुड इंडस्ट्री आज पूरा तळ को पळे आसी। काहे ना से गोटे धर्म विषय रे फिल्म कले ठीक अच्छे, फिल्म कले ताको नीच देखै कले किए देखिबो फिल्म, किए देखिबेनी दर्शक तापरे सेठू मुह मोड़ी चली आसिले साउथ इंडियन फिल्म को। कहीं ना साउथ इंडियन फिल्म सांग माने से रियल लाइफ विषय से माने बेसी फिल्म बनाते। आउ ए फिल्म बनैया पय तांकर केतले टेक्निकल जिनिस यूज हुए बेसी किंबा टेक्निकल जिनिस भी यूज हुए नहीं, से फिल्म हिट हो जाए। बहुत फिल्म आजिका डेट रे पुराना फिल्म भी साउथ इंडियन रो देखिले भी बहुत हिट हेची सांग मान। एठी 10-12 वर्ष पछर फिल्म देखिबे आपण बहुत भलो फिल्म हिट भी हेची। तो काहे की हिट हैला? तो आजिका डेट रे सांग मान टेक्नोलॉजी केमती चली लानी, टेक्नोलॉजी ही पैसा दउची। एथिरे कहानी समस्तकर सांग मान आपण आने की भी करि पारबे, किंतु टेक्नोलॉजी हिसाब रे हमको से टेक्नोलॉजी ही भल लागुची। आमे सेथि पय 600-700 टका देकी फिल्म हॉल रे फिल्म देखुची आजिका डेट रे। देखंतु सांग मन जेतले बाहुबली आसिला सेटे साउथ इंडियन फिल्म रे कोन हला धर्म को नै कि कोन गोटे एमिति सीन देखा गला जे देखि बाहुबली प्रभास कोन करजी से माने कोन हमरो शिवलिंग को उठे की जाइची, से भई की जाइची। से भितर कोन दर्शक मानक भितर कोन देखा गला गोटे माने
ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ତ ହବ ଏମିତି ଫିଲ୍ମ। ତ ତାପରେ ଏବେ ପୁଷ୍ପା ଟୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିଛନ୍ତି ରିସେଣ୍ଟଲି କଣ ହେଇଛି, ସେଟା କାଳୀ ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରାହେଇଛି, ଇମୋସନ ଅଛି, ବହୁତ କିଛି ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆମର ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ମନକୁ, ଯୋଉ ମା ମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ, ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଫ୍ୟାମିଲି ହଉ ବଡ ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କ ମନକୁ ସେଟା ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ସେ ଜିନିଷଟା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ। କିନ୍ତୁ କଣ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲରେ କରୁଛନ୍ତି, ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ଫିଲ୍ମ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମା କାଳୀକୁ କେମିତି ପୂଜା କରାଯାଏ, କେମିତି ତାଙ୍କର ସେଟା ନୃତ୍ୟ ହୁଏ, କିଛିଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଛୋଟ ଛୋଟ ପର୍ବର ଯୋଉ ପର୍ବପର୍ବାଣିର କିଛିଟା କାଳୀ ପୂଜାର ସିନ୍ ବି ସେ ଜାଗାରେ ମିଶୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବେ ନା ଭାଇ, ଯେମିତି ହେଲେ ପୁଷ୍ପା ଟୁ ଦେଖିବେ ନା। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ରହିଲା, ଆମକୁ କଣ ମିଳିଲା ପୁଷ୍ପା ଟୁ? ମୁଁ ତ କହିଦେଲି ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ଫିଲ୍ମ କେମିତି ଗ୍ରୋ କଲା, କଣ ପାଇଁ ଏଇଟା କଲା। ସେମାନେ ଧର୍ମକୁ ଟେକିକି ରଖିଛନ୍ତି ଆଜି ଯାଏଁ। ଆଉ ବଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କଣ ଧର୍ମକୁ ଡାଉନ୍ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର କଥା କଣ କହିବି, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି କପି ଆଣ୍ଡ ପେଷ୍ଟ, ଛାଡ଼। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର କଥା ବି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଓଡ଼ିଶା ଫିଲ୍ମ କରିବ କେମିତି କରିବ, ଏମିତି ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନର ଫିଲ୍ମ ଗୋଟେ ହିଟ୍ ହେଲେ ତାର ଦେଖିକି ସେ କରିବ, ଆଉ ଆଗକୁ କରିବ ସେଇଭଳି ଷ୍ଟାଇଲରେ ହେଲେ ଯାଇକି, କରିଲେ ଯାଇକି ଫିଲ୍ମ ସେଇଭଳି ଷ୍ଟାଇଲରେ କରିଲେ ହିଁ ଫିଲ୍ମ ହିଟ୍ ହବ। ମୁଁ ଏଟା ପୁରା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକି କହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଯୋଉ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ ହେଇଗଲା, ଯୋଉ ଟେକ୍ନିକାଲ ଜିନିଷ ହେଇଗଲା, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗରର ଗୀତ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତେରି ଝଲକ ସରଫି ଶ୍ରୀବଲ୍ଲୀ, ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗରର ମନ ଛୁଆ କଣ୍ଠଟେ ଆମକୁ କମ୍ପୋଜିସନଟେ ପୁରା ତାର ଧୁନଟେ ଆମକୁ ଶୁଣା ଯାଉଛି, ଆମେ କାହିଁକି ଦେଖିବାନି ସେ ଫିଲ୍ମ? ଗୋଟେ ଆକ୍ଟର ଯିଏକି ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଭିନୟରେ ସେମାନେ ପାରଙ୍ଗମ, ଅଭିନୟରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଦର୍ଶେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମାନେ ମୁହଁର ଫେସ୍ ଅଲଗା, ତାଙ୍କର ମାନେ ଚାଲିର ଫେସ୍ ଅଲଗା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ତ ଯୋଉ ମନୋରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ସାର୍ ଯିଏକି ରିପୋର୍ଟିଂ କଲେ, କଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ସେଠର ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ଏମିତି ବାର୍ତ୍ତାଟେ ଖୋଜିକି ପାଇଛି ଯେ, ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଓପିନିଅନ କଥା ହଉଛି, ଯୋଉ ପୁଷ୍ପା ହିରୋର ଯୋଉ ଏମିତିକି ଫଲିକି ଥିବ ନା, ଆଜି ବି ଯାଅ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ବି କାମ କରି ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମର ସେପଟେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ଦେଖିବ ସେମାନେ କାମ କରି ମୁଁ ଖୋଲାଖୋଲି କହିଦଉଛି, ଯିବ ଆପଣ ଦେଖିବ କୋଉଠି, ପ୍ଲାଇବୋର୍ଡ କମ୍ପାନୀକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବ କାଠ ବୋହୁଛନ୍ତି ଏ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ଲେବର ମାନେ, ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନେ କାଠ ଭୁଇଁ ଏ ହାତଟା ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବି ଏମିତି କାଠ ବୋହି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପଟେ ବି ସେମାନେ ବେଶୀ ଭାର ବୋହିଲେ ନା, ସେପଟଟା ଏମିତି ହେଇଯାଏ ଅଟୋମେଟିକ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ପୁରା ରିଆଲିଟି କଥା। ତ ଦେଖ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟରକୁ ଦେଖ, ସେ ସ୍ମଗଲର କହିଦେଲା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ତାହାକୁ ହିଁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ସ୍ମଗଲରକୁ ହିଁ ତାର କାହାଣୀ ହିଁ ଉଠା ଯାଇଛି। ନାଇଁ, ଗୋଟେ ଲେବରଟେ କେମିତି ଗୋଟେ କାମ କଲେ ତାର ଗୋଟେ ଯୋଉ ପଟେ ବେଶୀ ପ୍ରେସର ପଡିଲା ସେ ପଟ କାନ୍ଧଟି କେମିତି ଫୁଲିଯାଏ, ତ ସେଇଟା ଦେଖେଇଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୁଁ ତ ଅବଶ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଗୋଟେ ବି ଆପଣ ଦେଖି ପାରିଥିବେ ପୁରୁଣା ଭିଡିଓଟେ ମୁଁ କରିଥିଲି। ମୁଁ ବେଙ୍ଗଲୋର ଯାଇଥିଲି, କଣ ପାଇଁ ବେଙ୍ଗଲୋର ଯାଇଥିଲି, ସେ କାଠ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୋର ବି ଏମିତି ହେଇଯାଇଥିଲା ଏଇଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସିଛି, ଗୋଟେ କହିପାରନ୍ତି ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ କାମ କରୁଛି ଘରେ। ଆଉ ମୁଁ ବି ବହୁତ ମେହନତ କରିଛି। ତାପରେ ସେ ମେହନତର କଣ ମତେ ଦର୍ଶାଇଥିଲା କଣ, କାନ୍ଧ। ତ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଗୋଟେ ମଜଦୁରୀ ଗୋଟେ ଲେବରର କାହାଣୀକୁ ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି। ସେ ସ୍ମଗଲର ହଉ କି ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାର କରୁ, ଯାହା ବି କରୁ, ମୁଁ ତ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ନା। ତ ସେଇଟାକୁ, ସେଇ ସିକ୍ୱେନ୍ସକୁ, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ସ୍କିନ୍ ଲେବଲକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଡିରେକ୍ଟର, ଯିଏକି ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ବଡ ଡିରେକ୍ଟର ଆଜିକା ଡେଟରେ। ଆଉ ସେ ଫିଲ୍ମ ଆମକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆମେ କାହିଁକି ଦେଖିବୁନି? ଗୋଟେ ମଜଦୁରୀ କରୁଛି ଜଣେ, ତାର ପୁଣି ହାତ ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଫିଲ୍ମରେ
ए रु जेड जहाँ भी हो आमको देखा पड़ो कहीं ना स्क्रीन प्ले भल अच्छी कलर ग्रेडिंग भल अच्छी गोटे सिंगर गीत गाँच तार कंपोजिशन भल लगुच गोटे डायरेक्ट करुच्ची तार डायरेक्टर डायरेक्ट आमको भल लगुच गोटे कैमरामैन रो एंगल केमती फोकस पकाउची गोटे कैमरामैन केते मेहनत करिछि सेडे जोना पड़छि आमे काहे के देखिबोनी तांकर परिश्रम फल से मिलवा दरकार तो आमे निश्चित भाव में साउथ इंडियन फिल्म को देखिबू पुष्पा 2 कौन याठू आहुरी अरे गोटे रिक्शा वाला रो कहानी आसिले भी आमे देखिबू एटा कौन गोटे रिक्शा वाला रो कहानी आसिले भी देखिबू आमे तमें कहूच आमे पुष्पा 2 रु कौन आमको वार्ता मिलला कहलो गोटे कथा हाँ आ गोटे कथा मन पकेबा चाहूँ मु जे आपण कहलो कौन गोटे महिला सेटे कौन सिनेमा हॉल रे जेते क्रेज थिले सेटे मृत्यु करदेले मृत्यु बदल रे जे कि आमर अभिनेता आइकन स्टार अल्लू अर्जुन तांको डोनेट करछन्ती 25 लाख टंका तुम कौन देखिन आज जाए ना जानिन एटा तो कहलनी 25 लाख टंका दे दैछन्ती से महिला को फैमिली को हाँ एठी मते कहबो जे 25 लाख टंका दे देले कौन गोटे जीवन पळे आसीबो तो मु एठी कहबी सांग माने शुणु आपण मैंने यहाँ जदि ओडिशा रे था ना कई बासी पचारते जदि ओडिशा रे सेमती गोटे महिलाटे मरी जाता किए सेमती केबे भी पचारे को रिपोर्टर को न्यूज रिपोर्टर केबे आसंतानी केबे भी कहीं ना सही स्टेट रे सही हीरो ऊपर से भरोसा अच्छी से डायरेक्टर ऊपर से भरोसा अच्छी से सिनेमा हॉल प्रति से भरोसा अच्छी कहीकि से रिपोर्टर जनक न्यूज रे प्रसारण कला जे महिलाटी मृत्युवरण करते से गहली रे से जाक पेला जो दुर्घटना रे से क्रेज रे से माने कौन मृत्युवरण कर कौन न्यूज रे प्रसारण कले सांगे सांग आमर अभिनेता एते से माने जड़ित अछंती फिल्म करदेले बोली आजिका डेट रे आमर इगो पळे आसीबो आमर ओडिसा रे जते भी हीरो माने अछंती गोटे फिल्म करदेले इगो पळे आसीबो हां मु गोटे फिल्म करदेली ताओ सेमान को किए कोन कहउची किए किछि नाही किए मोला हजिला किए तांकर किछि लेन देन नाही तो से गोटे एते बड़ सुपरस्टार गोटे अल्लू अर्जुन जे कि बहुत टैलेंटेड अभिनेता से देखो 25 लाख टंका डोनेट करदेले से जहाँ भी हो डोनेट कले ना नाई आ जो रिपोर्टर टी जो मीडिया वाला टी तांको से महिला विषय जो प्रसारण करिथिला मृत्युवरण कले कहिकी तार से विश्वास थिला कहिकी समान किछटा हेल्प पाई पारिबे तांकर फैमिली लोक कहिकी ता किछटा से माने प्रसारण कले ना आउ 300 कोटी 400 कोटी बिजनेस करूथो से फिल्म टी आउ किछटा जदी हेई गला कहार किछटा जदि पब्लिक रो किछटा दुर्घटना गोटे अभावनीय घटना घटीगला तो सेटे कौन से हेल्प कर पारे तो ये सांग माने जना पड़ुची जे कई भली भाव में साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री विषय गोटे एकता अच्छी गोटे विश्वास अच्छी समस्त पब्लिक हो कि जोटा हो अरे भाई ओडिशा रे कहीं 600 टका हबनी फिल्म टिकेट कहीं ना आम ओडिशा लोक जो फिल्म आनी थे सिनेमा हॉल आपण मैंने भी जानी थे से भाभी थे आम किछिटा 3 डबल प्रॉफिट करूँ अरे भाई आजिका डेट रे फिल्म जमती है तुम 3 डबल कौन हाँ तुम हो पारे भुवनेश्वर कटक बड़ बड़ सिटी टाउन रे तुम 600-700 टका देकी फिल्म देखी थी हो पारे किंतु आमे कहीं देखू आमे कहीं देखू आमे तो जानी सारे तार ट्रेलर रू जे से फिल्म टी बहुत भल है बहुत दमदार है तुम ये गोटे टिकेट 200 टका इनकम करू जे आमे तुमको देवाक जीवु फिल्म अरे ये फिल्म ओडिशा रो फिल्म ओडिया फिल्म इंडस्ट्री ठीक नहीं ओडिया सिनेमा जगत रो गोटे गोटे हॉल ठीक नहीं कौन आमे हॉल को तुम पुष्पा फिल्म रो उठे आनिलो हाँ तुम तुम जगह देखी आम ये टे पलि आस आम एपट साइड को गोटे भुवनेश्वर कटक छाड़ी एपट साइड को टे आस ये सिनेमा हॉल ना कहीं
ଆପଣମାନେ ଭଲ ଫିଲ୍ମ କଲେ ତ ସିନେମା ହଲ୍ଟି ରହିବ। ତ ଏଇପରି କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ, ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ଫିଲ୍ମ ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛି। ଆଉ ଶିକ୍ଷାର କଥା କ'ଣ ଶିଖିବ ସେଇଠୁ? ଜଣେ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଯଦି କିଛିଟା ବି ସେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନା, ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବ, ତାର କଲର ଗ୍ରେଡିଂ କେମିତି ଅଛି, ତାର କ୍ୟାମେରା ଲେଙ୍ଗେଲ କେମିତି ଅଛି, ସେ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ବନେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନିହାତି ଭାବରେ। କାହିଁକି ନା ତାର ମାନେ କ'ଣ କହିବି ଆଉ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ, ଏତେ ମାନେ ସେ ଧରି ବସିଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ଲିପକୁ ସେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖାଉଛି ଯେ ମେ ବି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ ବାହାରେ ବି ଏମିତି ହଲିଉଡ ଫିଲ୍ମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ତଳେ ଭାଇ, ତାଠୁ ତଳେ। ତ ଚାଲ ଆଜିର ଗୋଟେ ବାସ୍ ସେଠିକି ପୁଷ୍ପାରାଜର ଫିଲ୍ମ ଏମିତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସବୁ ପୁଣି ଆଗକୁ ଆହୁରି ଏମିତି ହାଉସଫୁଲ ହେଉଥାଉ। ମୁଁ ଏତିକି ଚାହେଁ, କାହିଁକି ନା ଭଲ ଫିଲ୍ମ ସବୁବେଳେ ଭଲ। ଆମେ ଭାଇ ଭଲ ଫିଲ୍ମକୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ କହୁ। ଏମିତି ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି ଫିଲ୍ମରେ ଆମକୁ ପଶିବାର ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ, ଆମକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ଲାଗିଲା ଯେ ଆମେ ବି ଦିନେ ନା ଦିନେ ପୁଷ୍ପା 2 ଫିଲ୍ମ ପରି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କରିବୁ, ପୁଣି ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ। ଟେଲିଭିଜନରେ ନହେଲେ ନାହିଁ, ସିନେମା ହଲରେ ନହେଲେ ନାହିଁ, ଆମେ 100-200 ଭ୍ୟୁଜ ପାଇଁ ତ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡ଼ି ପାରିବୁ ନା, 20-30ଟା ଲାଇକ୍ ତ ପାଇପାରିବୁ ନା, 5-6ଟା କମେଣ୍ଟ ତ ପାଇପାରିବୁ ନା। ପୁଣି କାହିଁକି ସେଇଟା ପାଇପାରିବୁ? ଆମେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମଟେ ଦେଖିକି କ'ଣ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇକି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମଟେ ବନାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ନେକ୍ସଟ ରେ ପୁଣି ଦେଖାହେବା। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି, ଆଉ ଯେଉଁ ମନୋରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ସାର୍ ଯିଏକି ରିପୋର୍ଟର, ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ର ମିଡ଼ିଆରେ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି, ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ଆଉ ମୋ କଥା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ନେକ୍ସଟ ରେ ପୁଣି ଦେଖାହେବା।